वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। साहब एमएनए है और एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक कहा जा रहा था कि खान साहब असेंबलियों से बाहर आएंगे, तहलील करेंगे तो एक बड़ी हैजानी कैफियत पैदा होगी, मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। अब तो पीडीएम की क़यादत ने तो उनके तकरीबन 70 एमएनएस को ही फारिग कर दिया, इस्तीफा कबलू, डी नोटिफाई, सब कुछ हो गया। कोई ऐसा हलचल पैदा नहीं हुई मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। मुझे तो ये अब हैरत होती है कि पीटीआई को डिस्कस क्यों किया जा रहा है, अपना वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है। ना तो इनके पास विजन है, ना कोई और चीज़ है। इनका जो नस्बुल ऐन है वो ये है कि सियासतदानों को डिफेम किया जाए। इनका नस्बुल ऐन है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को हिट किया जाए, जो ये इन्होंने काम किया, और झूठ बोला जाए, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो वो भी आप ऐड कर लें, और अगर मैंने इसमें कुछ गलत बयानी की है तो आप ज़रूर मेरी तस्दीक कीजिएगा। पीटीआई एक चिट चैट ग्रुप है जो कि अचानक मर्ज़ वजूद में आया है, और रात को इनके फ़ैसले कुछ और होते हैं, सुबह के इनके फ़ैसले कुछ और होते हैं। सियासतदान जो होता है वो आवाम के लिए होता है, उसका ओढ़ना बिछोना जीना मरना आवाम के लिए होता है, और वो आइन की पासदारी करता है। इन तमाम चीज़ों का तो पीटीआई वालों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर से। तो अब ये है कि ये कभी तो कहते हैं हम असेंबलियों में जा रहे हैं, कभी कहते हैं हम असेंबलियों से निकल रहे हैं, कभी इस ऐवान को ये गालियां देते हैं, आज ये इस ऐवान में आने को तैयार हैं। बात सिर्फ ये है कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ है, आपने देखा बल्दियात में कराची और सिंध ने किस तरह से इनको रिजेक्ट किया है, और 2023 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान इनको रिजेक्ट करेगा। सही। अब डॉक्टर साहबा ने कहा है कि ये एक चिट चैट ग्रुप है, इनकी कोई पॉलिसीज नहीं है सियासत में। यूट खान साहब ने भी कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा सिर्फ एक चीज पे मेरा स्टैंड रहा है, बाकी मैंने काफी यू टर्न्स लिए हैं। बाहर के एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा है कि तालिबान के ऊपर मेरा मौक़िफ़ एक ही है, बाकी खान साहब ने हमेशा अपना मौक़िफ़ बदला है। इमरान खान का सियासतदान बनना, सियासत में आना, तहरीक इंसाफ में, और एक दूसरी बात है कि इल्ज़ामात एक दूसरे को टारगेट करना इस दौर में जो है ना मखदूम साहब ज़्यादा बढ़ा है, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, पहली चीज़ मैडम मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, बहन है मेरी। उन्होंने कहा कि कराची और सिंध, पहली चीज़ मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। कराची इज़ पार्ट ऑफ सिंध, और हमें इस तरह की स्टेटमेंट से हमें गुरेज करना चाहिए। देखें, पॉलिटिक्स में हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है, हर किसी का अपना नज़रिया होता है, और माजरत के साथ अगर हाँ, मैं नहीं कहता कि हमारी पार्टी कोई फरिश्तों की पार्टी है या हमारे ने कभी कोई गलत फ़ैसले नहीं किए। गलत फ़ैसले होते हैं, और जिस तरह से अगर मैं निशानदही कर लूँ कि जिस पार्टी के सरबराह को इन्हीं की पार्टी के सरबराह रॉ का एजेंट कहते थे, 3 दिन पहले उनके साथ बैठे हुए थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में। ओवरऑल अगर आप देखें पॉलिटिक्स में एक पॉपुलर जमातें हैं। अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ। पंजाब KPK, 2 असेंबलियों में उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उनका। उसके अलावा भी नेशनल असेंबली में भी हम इसलिए नहीं आना चाहते कि हम वापस आकर कोई तनख्वाहें लें, हम इसलिए वापस हमारे मेंबर्स आना चाहते हैं कि फिर एक दूसरे इलेक्शन को फिर मुतनाज़ा बनाने की कोई साजिश ना हो, जिस तरह से मुल्क को डिफ़ॉल्ट का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और अगर बात आपने की कि इस दौर में डिफेम करने की बात ज़्यादा हुई, तो अगर हम 20 साल पहले चले जाते हैं, 25 साल पहले चले जाएँ कि कौन सी पार्टी ने किसी पार्टी के सरबराह, हालांकि वो सरबराह औरत थी, और औरत को हमारे माशरे में एक बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है। इज़्ज़त मर्द की भी होती है, लेकिन हम अपनी माओ बहनों की और इज़्ज़त करते हैं, और अगर किसी से तनकीद भी करते हैं तो अखलाक के दायरे के अंदर हम उन पर कर दें। जिस तरह से आपको याद होगा कि नवाज लीग वालों ने पम्फलेट तस्वीरें मोहतरमा शहीद की फेंकी, तो ये पॉलिटिक्स का
ایک پیٹرن آف پالیٹکس رہا ہے پاکستان میں. ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے اس دور میں اور اس دور میں کہ پہلے اتنی چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی, اب وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, میڈیا آزاد ہے. صحیح. اور ابھی دیکھیں فری پولیٹیکل پالیسیز, دیکھیں لوکل باڈیز الیکشنز میں ایم کیو ایم کو بھی تحفظات تھے, جماعت اسلامی کو بھی تحفظات تھے, پی ٹی آئی کو بھی تحفظات تھے, انفیکٹ پیپلز پارٹی کو بھی. وہ ٹھیک ہے اب تو ابھی فی الحال وہ اپنی رزلٹ سے کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں صوبے میں. ان کو بھی اگر ان سے بھی آپ اگر کسی پیپلز پارٹی کے سنجیدہ دوست سے آپ اگر پوچھ لیں وہ کہیں گے پنجاب میں یا کے پی کے میں تو دوسرے بلوچستان میں تو ان کو تحفظات ہوں گے. ہاں البتہ اگر جنرل الیکشن ہو جاتا ہے اور پراپر انداز سے ہو جاتا ہے جنرل الیکشن, پہلے 5 سال تک یہ کہتے رہے جنرل الیکشن ہو, نواز شریف صاحب کہتے رہے جنرل الیکشنز ہوں, زرداری صاحب کہتے رہے جنرل الیکشنز ہو, جنرل الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. اور ریزلٹس کے بعد اب اگر ٹھیک ہے اگر بلدیاتی الیکشنز میں یہ رزلٹ اگر مختلف آئے ہیں, اس میں بھی جو رولنگ پارٹی اس کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے. ہم نے تو ایٹ لیسٹ کنٹیسٹ کیا, ہم نے میدان میں فیس کیا, ہم نے 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کو ہم نے فیس کیا. ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ کو کے ساتھ کل جو ہے آپ کو پروونشل پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں اس بیچارے کو کس طرح سے مارا گیا یا کہ دہشت گردی کی. پہلے میں کہتا تھا صرف کرپشن تھی اور لوٹ مار کے پیسوں پہ ہارس ٹریڈنگ کی جاتی تھی, جس طرح سے اسلام آباد کو یرغمال بنایا گیا, جس طرح سے ثنا والا زہری کے ٹائم پہ بلوچستان کو یرغمال بنایا گیا. اب تھوڑا سا 15 جنوری کے بعد میں کہتا ہوں 2 چیزوں کا اس میں اضافہ ہوا ہے, کرپشن پلس ہارس ٹریڈنگ پلس دہشت گردی. صحیح. ریاض صاحب آپ کو پتا ہے کہ کنٹینیو ہمارے پاس جمہوریت ہے, اس کے علاوہ کوئی ماڈل ہمارے پاس اب بہتر ہے نہیں. دنیا کے اندر دوسرے بھی نظام ہیں لیکن میجورٹی آف ایک جمہوریت ہے. پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتے, عدالتی میدان پہ ہوتے ہیں. جو سیاستدان اپنے آپ کو جمہوری کہتا ہے, جمہوری پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ کا, کیونکہ ایک وسیع تجربہ ہے اس کے اوپر, کیا کہیں گے؟ میر صاحب سب سے پہلے ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی پہ کچھ تنقیدیں آئی ہیں ہمارے دوست کی طرف سے. میں آج ایک آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی پیپلز پارٹی کا ہمیشہ قلعہ رہا ہے, ہمیشہ. 70 کے انتخابات میں پاکستان بھر سے پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا اور کہا یہ جاتا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کسی درخت کو ٹکٹ جاری کریں تو وہ بھی جیت جائے گا. صحیح. لیکن کراچی کی چونکہ ایک مخصوص صورتحال ہے معاشی نقطہ نگاہ سے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے, تو پیپلز پارٹی کو 70 میں کراچی کی مینڈیٹ سے محروم کیا گیا اور جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے حوالے کر دیا گیا کراچی کو. آپ مسلسل جو سیاسی سفر ہے پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں گے تو سب کچھ قبول, لیکن پیپلز پارٹی کو کراچی نہیں دینا ہے. اس بار پیپلز پارٹی نے اپنی حکمت عملی سے, اپنی جان فشانی سے اور جو کام کیے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, کیپٹلائز کرتے ہوئے ایسا مینڈیٹ حاصل کیا ہے کہ شاید کسی کو ہضم ہی نہیں ہو رہا. اب اس صورتحال میں مطلب میں, ہماری بہن ہے, سب سے بڑا دھاندلی نہیں, دھاندلا تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے جو الیکشن میں بھی نہیں ہے, دھاندلا ہوا ہے. اب کس نے کیا یہ ان کو سوچنے کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کو اسپیس کس نے دلوایا. اب ہمارے آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے, خود ان کے سوچنے کی بات ہے. اور جماعت اسلامی ہمیشہ مینڈیٹ اس کو اس وقت ملتا ہے جب کراچی کی ایک پارٹی جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر جاتی ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے. صحیح. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آزاد کنٹیسٹ ہو اور جماعت اسلامی آ کے جو ہے نا وہ میئرشپ لے لے یا کوئی اور کراچی میں جو ہے نا وہ الیکٹڈ جو پوزیشن ہے وہ لے لے. آج تک نہیں ہوا ہے. دھاندلی جب بائیکاٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں تو ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بائیکاٹ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی انہوں نے آخر بائیکاٹ کیا کیوں. آیا شعوری طور پہ بائیکاٹ ہوا یا کسی اور طریقے سے بائیکاٹ ہوا؟ بہرحال بائیکاٹ ہوا اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ جماعت اسلامی کو دلوایا گیا. اچھا, دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی پہ کیوں رو رہے ہیں.
बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो जीता वहां से जहां पे हमेशा जीतती रहती है। पीपल्स पार्टी मलीर से जीती है, पीपल्स पार्टी क्यामड़ी से जीती है, पीपल्स पार्टी लियारी से जीती है, वेस्ट से जीती है। जो पीपल्स पार्टी के जो इलाके नहीं है या जो जहां पीपल्स पार्टी की सपोर्ट निस्बतन कम है, वहां तो पीपल्स पार्टी आज भी नहीं जीती है ना। वहां पे तो एमक्यूएम जाने तो जमात इस्लामी जाने, हम तो वहां से जीते हैं जहां से हम जीते रहे हैं। तो ये रोना धोना बिल्कुल फजूल की बात है, इसके अंदर कोई यानी कोई एक सच्चाई नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट जाहिर है सुप्रीम है और जितने भी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको चाहिए कि अपने मसाइल पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हल करें। लेकिन हमने ये देखा कि जब पार्लियामेंट कोई किरदार अदा करना शुरू कर देती है तो पार्लियामेंट से लोग निकल जाते हैं बाहर। पिछले टेन्योर में कौन बाहर निकला था पार्लियामेंट से? सही। क्यों निकले थे? आज फिर पार्लियामेंट से निकले हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। न अदालतें मसाइल हल कर सकती हैं, न बाहर कोई मसला हल कर सकता है। पार्लियामेंट ही मसाइल का के अंदर ही मसाइल का हल मौजूद है। बस इस नुक्ते को अगर हमारे दोस्त समझें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ जवाब देना चाह रही थी कुछ चीजों पे, तो मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा, कोई सवाल करूंगा, पहले उसका जवाब दें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे भाई ने कुछ चीज़ें कही और मेरे काबिल एहतराम दूसरे भाई ने भी बहुत कुछ कहा। देखिए, एमक्यूएम ने अगर बाइकआउट किया है तो वो उसका एक असूली मौक़िफ़ है, उस पर उन्होंने बाइकआउट किया है। सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम की, और उसमें हम लोगों की तरफ से ये था कि 70 यूसीज जो हैं वो कम हैं। पहली बात तो यह है कि आपने कम गिना कराची को, और उसके बाद आप उस जो कम गिने हुए उसमें भी 70 यूसी उन पे हमारा एक था, और उस पे पीपल्स पार्टी के साथ जब मीटिंग्स हुई हैं और दे एग्रीड कि था तकरीबन 53 यूसीज और होनी चाहिए थी। अब 53 यूसीज जो हैं उस पे एक शहर बन जाता है। अब ये 53 यूसीज का फिर आपको फंड कम मिलेगा तो आप कैसे काम करेंगे? देखिए, सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होता मीर साहब, इलेक्शन जीत के कुछ डिलीवर करना होता है। जब आप ये जमात इस्लामी का तो वो तो ख्वाबों में भी अपने आप को मेयर समझ रहे थे और उनकी ख्वाबों की आज तामीर होने जा रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग कराची और सिंध का सौदा करने के बाद इलेक्शन में चले गए हैं, और जैसे आपने मेरे भाई ने कहा कि उनको कि कराची और सिंध को अलग-अलग ना कहें, मैंने इसलिए कहा है कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का दिल है, लेकिन कराची के साथ जब एक सौतेलापन होता है तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। आज भी कराची जो है और सिंध जो है उसके दिल जो है वो कराची के अंदर ही है, और कराची वो खुशनसीब शहर है सिंध का कि जब वो चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक़दामात इसके लिए करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक़दामात नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से इस असूली मौक़िफ़ से हम बिल्कुल हमने उसको अपनाया और हमने बाइकआउट किया। पीपल्स पार्टी का तो जो है, अब मैं क्या बताऊं कि किस तरह से टर्नओवर आया है। हमने बाइकआउट किया तो आप देखिए कि वोटर्स टर्नओवर कितना है। और मैं अगर एक न्यूट्रल बंदा होके भी बात करूं ना, हमारे हल्के बहुत से लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं। फाफिन की रिपोर्ट आई है, फाफिन की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए कि उसमें उन्होंने क्या बताया है कि ये एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से टर्नओवर जो है बहुत कम आया है। ये बात बहुत छोटी सी है कि जी मैं इलेक्शन जीत गया। अगर हम लोग जैसे पीएसपी इज़म हो गई थी एमक्यूएम में, तो हम काम करना चाहते तो हो जाता, लेकिन हमें सिर्फ इलेक्शन नहीं जीतना, हमें लोगों के दिल जीतने हैं, और 2023 में इंशाल्लाह हम लोगों के दिल जीतेंगे। सही। उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं, कोई सियासी मैदान से बाहर नहीं है एमक्यूएम, उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। सर, सूबाई असेंबलियां तहलील हो गई हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। आपने 8-9 महीने के अंदर हुकूमत के ऊपर इतनी तनकीद की है कि ये सब कुछ जो मुल्क के अंदर है, महंगाई, बेरोजगारी, हालात खराब हैं, इसकी गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट है, क्या कहें? देखिए मीर साहब, जिस पॉलिसीज़ पे तनकीद की जाती थी इस 3-3.5 साल,
महंगाई है, बैड गवर्नेंस है। तो हमें तो शायद लगा कि जब शहबाज शरीफ साहब, यहाँ पे कोई PMLN का कोई नुमाइंदा नहीं है, शायद शहबाज शरीफ साहब इस तरह, क्योंकि बाकी पार्टीज का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन वो इस तरह की गुफ्तगू भी नहीं करते थे 3-3.5 साल में, जिस तरह की नून लीग वाले करते थे कि हमें, हमारे दौर में तो मुल्क तरक्की कर रहा था, अगर हमें मौका मिल दिया जाए तो हमारे पास एक काफ़ी तजुर्बेकार टीम है। 3.5 साल की आप पेट्रोल हाइक को देख लें, आप इन 8-9 महीनों में देख लें, आप डॉलर को देख लें, आप ओवरऑल पॉलिसीज़ को आप देख लें, तो जिस इनसे मुल्क चल नहीं रहा नून लीग वालों से। और एक जैसे वो लंदन में जाके हर फैसले वो जो होते हैं, अभी भी देखें काफ़ी सारे उनके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट पार्टी मेंबर्स सारे लंदन में। तो जब कोई नाअहल शख्स जिसको पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको नाअहल करार करे, तो मैं समझता हूँ उस पर कोई दो राय नहीं होगी। अगर रियाज साहब से पूछ लें, मैडम से पूछ लें, सब इस चीज़ पे इत्तेफाक करेंगे कि हमें फैसले आप क्या पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एग्री, पार्लियामेंट के अंदर फैसले होने, लेकिन उस तरह का माहौल भी तो बना है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी की शदीद ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ PTI को नहीं, ओवरऑल सारी पार्टीज को। हाँ, मैं नहीं कह रहा, मैं हमेशा आई बिलीव कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर वो तनकीद करें तो मैं भी उन पर तनकीद करूँ, ये दुरुस्त अमल नहीं है। इस तरह से एक मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, और जब तक नहीं अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, अभी एक दूसरा जो चल रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जनरल इलेक्शंस को डिले करें। अब KPK में इलेक्शंस होंगे, पूरे सूबे में इलेक्शंस होंगे। पंजाब, जिसका 60% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की पंजाब से वाबस्ता है, वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, बाय इलेक्शंस करवाएंगे। अब सपोज अगर ठीक है, इनके स्टैंड्स को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, हमने पार्लियामेंट से बाहर जाने का डिसीजन हमारा अगर गलत भी था, तो चलो हमने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, हमने अपनी मिस्टेक को रियलाइज करके हम वापस आ रहे थे ना बात करने, तो उस टाइम आपने 35 इस्तीफे क्यों मंजूर किए? ब्रेक का टाइम तो चोर थे। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे। वेलकम बिरादरी, मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और मेरे साथ हैं। मैं उनको वेलकम करता हूं अपने शो में। गजनफर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, हालात आपके सामने हैं मुल्क के, जिस तरह सियासत हो रही है, जिस तरह मैशियत आपके सामने है, असेंबलियां भी तहलील हो गई, कुछ तकरीबन 70 MNAs को जिस तरह इस्तीफा कबूल, डी नोटिफाई, कराची का इलेक्शन आपके सामने, पीपल्स पार्टी लीड करके जीत के आई है, क्या कहेंगे? सारी चीजों को आप किस तरह बयान करेंगे? ये सारी चीजें एक इंतहाई तनज़्ज़ुली की तरफ इशारा करती है, सही, डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ, सियासी बदहाली की तरफ, करप्शन की तरफ, पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की तरफ। कारोबार को समझने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज नहीं ध्यान की, वो भी ध्यान कर देते, जो मीडिया से गायब कर दी गई, कि कल FCCCI की तकरीब में कराची में कल या परसों अपना वो फैक्ट्रियों की चाबियां जो हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। ये भी बता दीजिए लोगों को कि आज पाकिस्तान के 4.5 बिलियन 58 बिलियन के करीब रिजर्व हैं। आपके कोई हजारों कंटेनर जो है वो खड़े हुए डॉकयार्ड पे, LC'यां खुलनी नहीं है। अगर LC's खोलते हैं तो आपकी मईशत का ग्राफ जो जीरो आ जाता है। ये भी मेंशन कर दीजिए कि कोई मुल्क पैसे देने के लिए राजी नहीं है। कल सऊदी अरब ने कहा डेवोस पे परसों उनके फाइनेंस मिनिस्टर की आपने कॉन्फ्रेंस सुनो, क्यों? इसका सवाल का जवाब तलाश करें, क्यों? क्या ये चीजें आज से साल पहले एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी। अगर कर रही थी तो हो सकता है आज वो चलती होती नजर, लेकिन जो ये हुकूमत की तब्दीली थी, जो इम्पोर्टेड हुकूमत, क्रिमिनल कैबिनेट और ये चोरों को जो लेके आया गया है, जमानतों पे जो लोग हैं, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाह और बर्बाद करके रख दिया। सही, किसी शख्स को इसका अंदाजा नहीं हो रहा कि हम किस चले पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन कर लें, इस्तीफे मंजूर कर लें। भाई अवाम रिलेटेड हैं। मैं तो आपको एक बात बता दूं कि अवाम जो है वो पॉलिटिक्स, ये सियासत पाकिस्तान की इस तरह हो रही है, उससे वो नफरत करने लगी। पीपल हेट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्लेयर्स जितने भी हैं। लेकिन बेचारे क्या करें, मैं और आप क्या करें, कहाँ जाएं? बाहर से तो कोई लीडर लेके आ नहीं सकते, ठीक है ना। मिसालें सुननी है तो कल न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी 7 फरवरी को उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी करूँ।
राइट। लीडरशिप का ये कैलिबर होता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर क्या बंदा मुज़ाकरात करे, क्या बहस करे इसके ऊपर, सिवाय गालियां देने के, सिवाय अपनी किस्मत को रोने के, सिवाय मातम करने के, और क्या रह जाता है पीछे। ना ये इस काबिल हैं, ना पाकिस्तान में आज किसी को ये रियलाइजेशन है कि जी पाकिस्तान माशी तौर पे किस नहज पे खड़ा हुआ है। उसमें सियासतदान भी शामिल है, तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी जो भी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PPP है, चाहे वो PTI है, सारे कोई रियलाइज नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की मईशत किस बुरी तरीके से लोगों के ऊपर इम्पिंच कर रही है। IMF का भी जब आएगा ना, IMF की डील आएगी तो लोगों के उसको उस वक्त पता चलेगा कि जिनके नाम के वो नक्कारे बजाते हैं, वो 90 रुपए का जब देना पड़ा ना यूनिट बिजली का मुझे और आपको, तो फिर पता चलेगा कि आटे दाल का भाव आज तो पता चल गया ना, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह जिंदा रहा जाता है। ये लोग बेच चुके हैं पाकिस्तान को। यू एक्सपेक्ट शहबाज शरीफ टू बी ए गवर्नर फॉर, ही इज अ टोटल फ्रॉड। उसने पाकिस्तान का 16 अरब रुपए खाया हुआ है। उसका बेटा सलमान शहबाज है जो आगे खड़ा होता है। उसने कल क्या किया, उनकी जरा आप उनकी अखलाकियात तो देखिए, वही अपनी वो जो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते। वो मुफ्ता इस्माइल को उसने क्या कहा कि जी वो जोकर है। अगर वो जोकर है तो शहबाज शरीफ जोकर इन चीफ है, क्योंकि पार्टी का हेड तो वो है ना, अपने बाप को जोकर इन चीफ कह रहा है। तो भाई ये क्या सियासत है, ये कोई सियासत है, ये तो गंद है। सही सर, टेलीफोन लाइन पर है ब्रिगेडियर साहब, टेलीफोन लाइन पर है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आए रियाज हुसैन साहब। सर आप इसके ऊपर, उन्होंने कहा है कि इस दौर में जो जो हुआ है आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए मीर साहब, उन्होंने जो बातें की हैं ब्रिगेडियर साहब ने, ज़ाहिर है अगर फैक्ट को देखा जाए तो उससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए कहते हैं कि जी PTI की गवर्नमेंट ने 3 साल में इतने कर्जे लिए जो पाकिस्तान ने 70 साल में नहीं लिए। सही। ठीक, और उन 3 सालों में कोई मेगा प्रोजेक्ट आपने देखा, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपने देखी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडरेबल कोई ग्रोथ देखा, तो पैसे कहाँ गए? पहला सवाल तो ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि गवर्नमेंट कोई भी होती, मैं किसी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट कोई होती, ये गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट होती, इस पॉइंट ने आना था, और हो सकता है इससे ज़्यादा खौफनाक शक्ल में आना था। ये पॉइंट आता जो आज जिसको हम फेस कर रहे हैं। अगर एकेडमिकली चीज़ों को आप एनालाइज करें तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक, और उस से निकलने के लिए बहुत सारे वजूहात के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार उसकी वजह थी, ताकि डिस्ट्रक्शन हो और उसके नतीजे में रिकंस्ट्रक्शन हो और इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चले और इकोनॉमी जो है ना दुनिया की वो ऑर्डर में है। 2008 से हम ये वर्ल्ड इकोनॉमी में ये तमाशे हम देख रहे हैं और दुनिया भर में देख रहे हैं। आज भी, कल भी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। यूके में इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बहुत सारे जो रेलवे स्ट्राइक्स में हैं। क्यों है? कि महंगाई है। यूरोप के बहुत ही अहम तरीन मुल्क है। तो देखिए, हम जब तक पर्सपेक्टिव को डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक जो चीज़ मौजूद है उसके पीछे जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात ही लगाते रहेंगे। और एक बात, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त दुनिया की अगर पर्सपेक्टिव में बात किया जाए, पाकिस्तान तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट है ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो कैपिटलिज्म है एज ए सिस्टम, अब उसकी फेल्यूर हो रही है। नया वर्ल्ड कोई आर्डर सामने है नहीं, एक उबूरी दौर से दुनिया गुजर रही है और उस उबूरी दौर के जो नुकसानात हैं वो अपने अपने हिस्से का दुनिया का हर मुल्क भुगतेगा, हम भी भुगत रहे हैं। सही। डॉक्टर साहबा, आप क्या कहेंगी इससे पहले, यानी कि इमरान खान का दौर बेहतर था और आज बेहतर नहीं है, आज परफॉर्मेंस बेहतर है, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब की इलेक्शन से पहले की जो पॉलिसीज़ थी
اور جو ان کی گفتگو تھی اس سے یہ لگتا تھا کہ پاکستان کی عوام کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور شاید جو پالیٹکس ہے وہ بہتر اچھی ڈگر پہ چل پڑے گی. لیکن جب خان صاحب تشریف لائے تو اس کے بعد انہوں نے بھی ایک منٹ میں برگیڈ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, ہمارے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا سر, بڑی مہربانی. ہاں, تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے وہی ایک روایتی سیاست کی اور ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ایسا کمپیٹنٹ ورکر موجود نہیں ہے کہ جس کو وہ منسٹری کے لیول پہ لے کے جاتے, اور انہوں نے بھی امپورٹڈ منسٹرز اپنے ساتھ رکھے اور وہی منسٹرز جن کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی تھی کرپشن کی, اور یہاں سے خان صاحب کا فیلئر ہوا ہے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے ٹھیک ہے, اس میں کہیں سچائی بھی ہے, لیکن ایک چیز زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں, ہمیں سلوشن کی طرف اب آنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, ہمیں اس چیز پہ آنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے, کس طرح سے کیریکٹر کے لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے جانا ہے, کہ جس طرح سے اب یہ اسمبلیوں میں طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے اس کا سد باب ہو, اور اچھے لوگ جو ہیں جب اسمبلیوں میں جائیں گے اچھے فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن. حل کیا ہے, سارے مسائل کا حل کیا ہے جو ملک کے اندر؟ ارلی الیکشن ہے, ٹائم پہ الیکشن ہے, وقت سے پہلے الیکشن کی طرف جایا جائے. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کرے سارے مسائل کا حل یہی, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں میر صاحب, میں آپ کو ایک اپنا انالیسس دوں گی کیونکہ میں بھی پالیٹکس کا ایک بہت چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرے, ہوم ورک کمپلیٹ, اور یہ الیکشنز کو ان کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہونے دے, کیونکہ ہر بار آپ ضمنی الیکشنز کر رہے ہیں تو یہ ضمنی الیکشن میرے اور آپ کے پیسوں سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے, اور پہلی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے. الیکشنز کو ٹائم پہ ہونے دیں اور اس کے بعد ہوم ورک کر کے جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ اپنے ایک ویژن کے ساتھ آئے, اور پھر اس ملک کے جتنے بھی حالات ہیں, اور اس طرح سے یہ جو بھی پارٹی آئے گی وہ یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں ٹھیک کر دے گی, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن اس ٹائم کے لیے آپ کو دیکھنا ہے, آپ نے شارٹ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنا ہے, آپ نے لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنا ہے, اور سلولی اینڈ اسٹیڈلی انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. مخدوم صاحب, عمران خان کی پالیٹکس سے, تحریک انصاف کی طرز عمل کی سیاست سے جو ہے ریاست و معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, سیکریٹری جنرل ہیں جی ڈی اے کی. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی ڈاکٹر صاحب, سوری مہربانی میر صاحب. ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے حد سے زیادہ, کیا کہیں گے, ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ عمران خان کے پریشر نے کام نہیں کیا اسمبلیوں سے جو باہر نکل آئے, کراچی کا مینڈیٹ بھی آپ کے سامنے ہے, پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہے. دیکھیں جی, یہ تو الیکٹرل پروسیس تو سارا کا سارا ایک فارس بن گیا ہے میر صاحب. میں معافی چاہتا ہوں, گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے نا پاکستان کے اندر جو بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہ کنٹروورشل ہو رہے ہیں, اور یہ جو لوکل باڈیز کا الیکشن ہے فیز 1 کا اور فیز 2 کا, اس کے بعد بڑے سیریس کوسچن مارکس ہیں جو کہ تمام جماعتوں نے اٹھائے ہیں. یہ کوئی ایک جماعت ہی نہیں, جنرلی جو ہے نا ان انتخابات کے بارے میں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ان کے بارے میں رائے یہی ہے کہ جی یہ ایک حکومتی الیکشن تھے اور اس کے اندر الیکشن کمیشن نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور اس قسم کے رزلٹس آپ کے سامنے آئے. تو اس پہ تو میں اتنا تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ یقیناً پاکستان کے اندر شدید قسم کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور کوئی بھی دھڑا یا کوئی بھی جو سیاسی دھڑا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ جی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور پاکستان کے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں اور اس کو حل کیسے کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے نکلنے کا ظاہر ہے واحد راستہ تو انتخابات ہی ہیں. اب وہ کس طرح ممکن ہے, ایک پارٹی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ جو فورن الیکشن ہوں, وہ اس حد تک بھی گئی ہے کہ جی انہوں نے پنجاب اسمبلی اور اپنی کے پی اسمبلی کو, اپنے خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور ایک پریشر بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور لیکن وہ ایک پریشر اپنی جگہ موجود ہے. اور اگر جو ہے نا پی ٹی آئی خان صاحب کی قیادت میں دونوں انتخابات اسمبلیوں میں
اپنے وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آنے والے الیکشنز کے لیے تو بہت بڑا ان کا ماحول، ان کا سازگار ماحول بن جائے گا. اور ویسے بھی جو اس معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، خصوصاً جو ہے نا اب جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے نا اس کے بعد اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری جو ایڈ ہو یا ہماری جو سپورٹ ہو وہ بہتر نتائج پیدا کر سکے. ابھی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو بھی وہ پیسہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ وہ ڈال رہے ہیں وہ ایک ویسٹ پیپر باسکٹ میں جا رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں عوامل جو ہیں وہ یقیناً اس بات کے متقاضی ہے کہ کوئی کنسنسس بلڈ ہو، اور کنسنسس جو ہے نا یہی ہو سکتا ہے کہ جی ہم انتخابات کی طرف جائیں. اور اب یہ ہے کہ وہ انتخابات کب ہونے چاہیے اس کے اوپر یقیناً جو ہے نا دو آرا ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی اب چارہ نہیں کہ ایک فل فلیج پاپولر مینڈیٹ کے ذریعے ہی ایک حکومت بنے اور پھر اس کو ہم موقع دیں کہ جی وہ جو پاکستان کی جتنے بھی یہ گمبھیر مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش. صحیح سر، ٹیلی وی لائن پہ رہیں سر، 1 منٹ ہے میرے پاس. تحریک انصاف کی سیاست سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، معیشت کو نقصان. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ریاست کو نقصان سب سے زیادہ کرپشن سے ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے 2-4 منٹ پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کے مسائل کا حل انتخابات ہے. دیکھیں انتخابات ارلی ہوں یا انتخابات دیر سے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے مسائل کا یہ حل ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ شفاف انتخابات ہوں، پھر مارچ میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں. نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے دوست چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ والی بات کر کے ہم 1 سال اور ڈیلے کر لیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال سے 6-7 سال ہو جائیں، اور جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2-3 سال میں ارلی الیکشنز ہو جائیں. تو یہ ایک پیٹرن، انسان کی ایک فطرت ہے. شفاف الیکشنز ہوں جب بھی ہوں، 2 مہینے میں ہو یا 6 مہینے میں ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے اتنا پریشر ڈیولپ کر دیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہونے اسے نظر انداز. بڑی مہربانی، سب کی بڑی مہربانی. جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، ملک کی معیشت آپ کے سامنے، سیاست آپ کے سامنے، مسائل آپ کے سامنے جو ملک میں ہونے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ معیشت بہتر ہو، سیاست بہتر ہو، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو فیصلے کرنے چاہیے عوام کے مفاد میں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.